sini berkebunnya, saya bilangnya sih alami aja kali ya, karena kita memanfaatkan bahan lokal dengan cara kerja ya desain yang lebih praktis. Kemudian kita memanfaatkan bahan bekas, limbah. Where we try to use sustainable living practices, recycling, upcycling, reusing, remaking materials. Kita setiap kali mau buat sesuatu, apakah ada alternatif lain untuk bisa kita lakukan dari bahan lokal. Jadi saya bilang sih lebih 90% dari semua bangunan yang kita buat itu dari bahan-bahan upcycle, recycle. Jamie, tell me about the soil. What do you know about it? A layer bed. It's a layer bed. And a layer bed is where you make the garden bed out of lots of different layers. Like hay. Like lasagna. So we're making the soil as good as it can be by mixing lots of carbon with lots of nitrogen in layers. And that creates a home for what? Insects, earthworms. Well, earthworms, yes. And you've heard of the word microorganism, haven't you? I have. Yeah. Nama saya Danti, ini suami saya John. Kami petani dan praktisi sustainable living. Kita dalam beberapa tahun terakhir ini, 5 tahun sudah di sini, mempraktekkan bagaimana hidup secara berkesinambungan dalam setiap yang kami kerjakan. This is about 20 centimeters like that, and I put it here. You don't bury the all the way down, right? Just the roots. Kita boleh dibilang berpetualang ya datang ke sini, kampung Situ Uncal, Desa Purwosari, Kecamatan Dramaga, tidak terlalu jauh dari kampus IPB Bogor. Itu 2016 akhir kita datang ke sini, mungkin berpetualang. Sebelumnya di Bali beberapa tahun, sekitar 5 tahun saya, dan sempat juga sekitar 8 tahun di Melbourne, Australia. Mulcha. Mulsa. Mulsa. Mulch. Why do we mulch? Why do we put mulch on it, Jem? To protect it. Yeah, we're protecting it. We're protecting the plant from being too hot or too wet or too dry. And we're making a home for the microorganisms. I think the worm is gonna come here and say, let's move our house here. Five Eyes Farm is a concept of integrated farming, where we try to use sustainable living
practices, recycling, upcycling, reusing, remaking materials as part of the infrastructure, but we're also growing integrated systems between the aquaponics and the animal farm and the organic farm, the food and the produce that we make. One thing helps another thing to develop. So the way we live, what we eat, what we buy, what we use, we try to put a lot of thought into it so that we're helping the planet and we're making healthy food, and we can make a model for education and use that to empower other people and teach people about basic gardening, farming and sustainable living practices. This is the old tree, old branch. Yeah, it's lacking the green. So this, once we finish all this one, like this one, even when it's growing, it's not big anymore, right? The fruit is okay, but once it is fruiting, we, like this one, we don't want to have it anymore, not anymore. We're pruning. Danti is telling us about how with this blackberry, if we prune it, then it will make more fruit. If we leave it, it will still grow, but it won't make as much fruit. So our goal for having the blackberry is for the fruit. We use it for juice, jam, cakes, and salads and many other foods. So it's very, very healthy. So it does. Tuh, disatu-satuin, jadi kita bisa bikin macem-macem. Tuh, Cen. Kita lagi panen, biasanya kita tiap hari gitu kita keliling kebun, apa yang ada, jadi kita kumpulkan, kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan apa yang ada di kebun dulu, dimasak, diolah, kita konsumsi. Yuk kita cari panen lagi, mungkin ada daun singkong, mungkin kita lihat keliling dulu, tomat, daun singkong, tomat. Tuh, Cem. Sudah habis pun musimnya, ini sudah habis musimnya. Ini tomat keriting. Tomat itu juga ada beberapa macamnya dan rasanya itu beda-beda. Di sini berkebunnya, saya bilangnya sih alami aja kali ya, karena kita memanfaatkan bahan lokal dengan cara kerja ya desain yang lebih praktis, misalnya dengan di mana air dan cara penyiraman yang ideal. Jadi memanfaatkan lahan yang ada. Jadi ini kita bikin bedengan. Jadi supaya maksudnya saat kita komposin nih, kita taruh kompos itu tidak habis di bawah air hujan. Jadi dia bertahan di tanaman kita. Kemudian kita memanfaatkan bahan bekas, limbah yang kita tahu maksudnya itu tidak keluar ya kalau dengan suhu yang hanya itu harus dari sekian ribu derajat baru dia keluar. Jadi kita aman gitu untuk bisa pakai untuk bedengan ini gitu. Terus kita juga tanamin dengan cara yang forest garden,
orang kenalnya forest food atau agroforestry gitu ya, istilahnya yang hampir saya rasa sih mirip ya, artinya kita tanamin pohon untuk bisa kita makan gitu. Jadi ini dalam proses penanaman menunggu pohonnya gede, kita tanam pisang nih. Ini pisang, jadi cepat dia dalam beberapa bulan, 6 bulan itu udah tinggi. Sementara pohon bertahun, jadi sambil nunggu pohon itu berbuah, kita udah bisa panen pisang. Nah, walaupun kita udah tanamin pohon pisang, kita juga masih bisa nanam macam-macam kok. Masih tanam tomat, tanam sayuran, masih tetap bisa kita tanam. Sekarang kita panen, ada beberapa bisa kita panen, ini udah bisa, ini cesin, ada pakcoy nanti sama bayam. Iya bagus ya, ini kita berlomba dengan, kadang-kadang dengan apa namanya itu, grasshopper, apa? Iya, seger banget nih. Oke, kita masakin. Satu lagi itu, ini. Oke. Ayo Jem, sini Jem. Nih, wah. Yo Jem, ambil manen. On permaculture, they teach about the way the land is shaped, the way the drainage works, the water, where you position everything, how the sun works. It's very technical. How you design the garden, how you design the farm, how you design things working together. Why do we do permaculture? It's because it's using the resources that are already there. So it connects to sustainability because we're not trying to bring in product from outside. We're not trying to create something that's not there. We're trying to use what's already there. And sometimes that changes. Like we bring this joglo here from East Java, but it's recycled. The permaculture itself is all around us. It's taking something like mud, clay from the ground, where we need to move it, and using it somewhere else with the bottle bricks. Nah, kadang-kadang kita panen pisangnya udah tua gitu, buahnya kita panen, ininya yang kerasnya kita kasih ke ayam. Nah, yang mudanya, yang paling khususnya yang di bonggolnya ini dapatnya yang muda di sini di dalam, tapi yang bagian bawah. Nah, kalau kita ini yang di dalam ini masih sangat enak dimakan. Bahkan lebih enak dari yang muda yang misalnya kita ambil gitu ya. Yang ini yang mudanya yang kecil di dalam itu sangat enak juga. Saya rasa ini salah satu alternatif untuk kemandirian pangan. Jadi lokal, semuanya bisa kita manfaatin termasuk untuk konsumsi. Daun-daunan lokal yang ada tadi, singkong, ubi, pepaya, ini kedebong pisang, kedebongnya dihalusin, diiris lalu digiling ya. Ini makanan ayam bolang ini sehat banget. Kita aja nggak boleh sembarangan ngasih makan ayam bolang mah.
Saya cuma bantu nih, biasanya bolong juga nggak lebih seneng kalau bikin sendiri. Why do we need sustainable living? I didn't think we did before. When I live in Australia, I live just like everybody and consume just like everybody. And we have, you know, waste disposal that we can just put everything in and we not think about it. But when we came here, there is no waste disposal from the government or from the local, and people burn all the rubbish or they put it in the river, and it creates a big problem. And we didn't want to add to the problem. We want to start coming up with a solution. When we started here, there were many people working, and every day we're piling up rubbish, 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 plastic, plastic, plastic. What are we going to do with it? We can't burn it. It's bad for the environment. It's bad for us. So we find a solution. We make bottle bricks. Thousands of them, and we use it for building. And so since we came here, we've never thrown away anything. We always find a use for everything. We're trying to incorporate a way of using materials, everything that we think about, the fences or the roof of the house. We try to use recycled materials or upcycled materials. Yuk kita bercocok tani, biar sehat semuanya. Jangan lupa kita bertani untuk kebudayaan masyarakat. Ayo kita bertani sayur di sayuran organik mata 5. Mata 5 pasti bisa. Jangan kena daun, ntar kalau kena daun ini bisa panas kalau nggak disiram pakai air lagi.
Ini kalau pemupukan umur segini 3 minggu 2 kali. Tadinya saya belum tertarik masalah sayuran organik. Biasanya kan saya kerja di kimia gitu. Semenjak ada kebun organik ini, saya tertarik banget, pengen belajar lah ibaratnya kan gitu. Alhamdulillah semenjak saya kerja di sini, alhamdulillah sekarang ilmu yang saya dapatkan udah matang lah ibaratnya. Tentang untuk kesehatan, emang sayuran organik itu bagus untuk kesehatan daripada kimia. Cuma di organik secara panennya juga agak lambat gitu ibaratnya kan. Kalau di kimia gitu, di pertanian kimia, cesin bisa umur sebulan 3 hari udah panen. Kalau di organik sebulan setengah baru panen gitu. Itu perbedaannya. Dengan keberadaan kita di sini, kita sangat melibatkan yang lokal sih ya. Kita melibatkan orang setempat gitu. Jadi dari awal sampai ya hari ini, dan memang tujuan kita dimanapun kita berada, tentunya harapan kita orang yang terdekat lah yang mengalami manfaatnya nantinya gitu ya. Mulai dari yang bekerja di sini, 100% sih masih lokal lah aku bilang. Ada juga alhamdulillah kita semenjak ada kebun organik ini di Mata 5 ini. Alhamdulillah warga saya ikut bekerja sama saya gitu. Part of the farm process, permaculture and the integrated farming, the forest garden, is about building a good ecosystem. And one thing that we notice here, when maybe after 6 months when we first came, we plant up here in the farm, and we see many insects coming from everywhere because we not spray. And because we not spray anything ever here, after a while the balance comes and the plants grow and the insect comes, but it's a balance. And so we create these ecosystems here, and it's very good for nature, it's very good for the soil, it's very good for the long term, it's very healthy, the plant. The food we eat tastes better, and it's healthy. Even in the smallest way at home, recycling from the kitchen waste and turning it into compost, or making a garden and growing your own food, even in small pots if you haven't got a big space. These are all things that help the environment.